अगर कोई गैर मुसलमान बीच में भी पूछना चाहता है तो वो लाइन तोड़ के आगे आ सकता है। इंशाअल्लाह उनके सवाल का हम पहले जवाब देंगे। जी हाँ बहन, आप पूछ सकते हैं। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। Cute ko, no? Hi! Ngayon na ako cute. Pag tumaba at lumaki na ako, lilitsunin niyo lang naman ako eh. At for your information, hindi lahat ng sexy mapapayat. Paano ako? Paano ka... कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। Diba hindi? Hoy, yung mga lalaki naman dyan, kung boobs lang naman din ang habol nyo sa mga babae, ako na lang piliin nyo. Walo boobs ko, malalaki pa. Yan ang hirap sa inyong mga tao eh. Pag may birthday ako agad naiisip nyo. Di ba pwedeng bigyan nyo ako? O kaya, huwag kami ang isipin nyo. May mga litsong manok naman dyan eh. Hay, kayo kaya litsunin namin. अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे। Cute ko, no? Hi, ngayon na ako cute. Pag tumaba at lumaki na ako,